أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubinul muqtafa wa ashhadu an محمدا عبده ورسوله المجتبى. اللهم صل وسلم على محمد المصطفى. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas sebagai seorang mukmin muslim apabila sewaktu-waktu diuji coba oleh Allah tidak segera kembali kepada Rabb-Nya, Rabbul Izzati Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kembalinya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pantas Allah memberikan ujian maupun Allah tidak memberikan ujian, kita tetap farudhuhu illallah. Ingat dengan Quran Allah wa sunnatu rasulih, dan ingat pada sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang demikian Allah akan memberkahi. Maka untuk itu mari kita menjalankan perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hanya sistem pendidikan Islam yang mampu melahirkan generasi emas. Subhanallah. Banyak
tindakan-tindakan kriminal. Padahal sudah kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tetapi tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan para generasi penerus, remaja, pelajar, hingga anak berusia di bawah umur terus meningkat dan mengkhawatirkan pada akhir-akhir ini. Tidak sedikit para generasi penerus kita ini, remaja, pelajar, anak-anak yang terlibat di dalam penganiayaan, pembunuhan, pencurian, pembegalan, pemerkosaan, naudzubillah dari pemerkosaan, geng motor dan tawuran sangat-sangat meningkat. Dilihat dari data Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mewujudkan adanya peningkatan yang melonjak kejahatan anak mulai tahun 2020 terutama sampai sekarang meningkat terus. Maka sebagai masyarakat secara umum, mari kita prihatin bersama. Hadirin jamaah yang berbahagia, meneliti penerapan sistem pendidikan kita memang masih perlu diperketat lagi, terutama diperbanyak ilmu-ilmu agamanya, ditingkatkan, karena belum bisa melahirkan generasi beriman, bertakwa, apalagi mewujudkan generasi yang beradab jauh. Sebab utamanya adalah karena tidak tertanamnya keimanan, ketakwaan pada umumnya kepada para penerus kita, generasi kita, remaja, pelajar dan seterusnya. Padahal pada awalnya manusia dilahirkan membawa fitrah yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu maulidin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir itu adalah suci, Pak. Hanya memang di sini menyangkut kita ini. Fa'abawahu, ini kedua orang tuanya lah yang menjadikan dirinya yuhawidanahu, jadi Yahudi, insyaallah. Ayunasironihi, menjadi orang Nasara. Wayumajisanihi, dan jadi orang Majusi. Masya Allah, Bukhari Muslim. Maka hadirin yang berbahagia, yang parah lagi, Masya Allah, saat ini lingkungan sosial tempat anak-anak bergaul per detik, per menit, per jam, Masya Allah, tidak mencerminkan kehidupan agamis kalau untuk kita Islami. Lingkungan masyarakat di dalamnya marak perjudian. Jadi, Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu ikut merusak. Hati-hati. Prostitusi, porno aksi, pornografi, peredaran minuman keras yang tidak dapat dibendung,
pergaulan bebas tanpa batas. Seenaknya tidak ada halal haram, semuanya halal. Masya Allah. Dan sederet fakta yang lain masih banyak lagi. Dan memperhatikan ini semuanya yang akan mempengaruhi secara negatif. Nah ini yang muncul sesudah kita nanti kayak apa gitu. Negatif yang ada, perilaku generasi yang akan datang, remaja, pelajar dan seterusnya. Maka yakinlah, hakul yakin, ainul yakin, hanya sistem pendidikan Islamlah yang mampu melahirkan generasi emas. Kita disindir oleh bocil itu, Pak. Bocah cilik. Syukur ora iso. Masya Allah, Masya Allah. La in syakartum la azidannakum, tidak berlaku. Syukur ora iso. Ngaji ora gelem. Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu, nonsen. Salat ora tahu. Malah belas. Prihatin, Pak. Yang sholat yang ada di masjid ini saja. Alasannya apa? Kerja dan kerja dan kerja. Terus dia menyindir lagi. Gajimu piro? Bondomu piro? Apa iso kanggo mboking swarga? Masya Allah. Maka paling tidak para penerus generasi ini kita punya hadiah kepada bapak ibunya masing-masing. Monggo nanti kita ingatkan semuanya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Paling tidak pertama, menjaga sholat 5 waktu. Ini sama dengan hadiah pada orang tua. Sholat 5 waktu berjamaah lebih-lebih, Masya Allah. Yang kedua, menjaga sunnah Rasulullah. Hadiah kepada kedua orang tua. Yang ketiga, menjauhi maksiat. Kalau maksiat itu tidak apa-apa. Maksiat, naudzubillah, jamaah yang berbahagia. Maka kita sebagai orang tua punya bekal. Pesan orang tua kepada anak-anak untuk zaman yang sudah akhir ini, sudah mau kiamat. Nah, manusia itu harus kuat tirakat. Ini bekal pada anak-anak kita. Yang kedua, perdalam lagi ilmu Islammu yang kuat. Yang ketiga, rajinlah puasa sunnah. Yang keempat, istiqomahlah sholat berjamaah, sholat sunnah rawatib, sholat tahajud dan sholat duha. Insyaallah. Yang kelima, tolong lama-lama kuat duduk di atas sajadah ketika bertobat, berzikir, berdoa setiap waktu. Yang keenam, nah, kalau sujud jangan cepat-cepat. Ini menghadap Allah. Ingat, yang terakhir, bukan kekayaan nanti untuk kebaikan dirimu sendiri, tetapi kekayaan ini untuk amalan kita semuanya yang menjadikan ladang rizkimu untuk keluargamu. Maka kesimpulannya, jadilah anak soleh, solihah kalau putri. Yang kedua, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Barakallahu li wa lakum wa fil qur'ani wa nafa'ani wa iyyakum bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Wa idh qala Luqmanu nishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid wa qur rabbi wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman hajjata wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma sholli ala maulana wa Muhammadin syafaati yaumal mahsyar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala azza min qa'il, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ala nakhi ala namut wa alaiha numathu insyaallah ta'ala minal aminin wa sallim ratum ta'ala ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله لا إله إلا أنت الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت المنان واجعل السماوات والأرض الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم لا إله إلا الحي القيوم ألف لام ميم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Sof. Stawu lurus sufakum wa inna taswata sufufi min tamamis salah. Sami'na wa ata'na. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر كم ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح جعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب الصعير الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله